धर्मप्रियं धर्मभुवं धर्मस्थं धर्मपोषकं धर्मारिध्वान्ततरणिं श्रीकृष्णं हृदि चिंतये। आराध्य इष्टदेव हरिकृष्ण महाराज, लक्ष्मीनारायण देव, धर्मदेव, भक्तिमाता राधाकृष्ण देव, सारंगपुरवासी कष्टभंजन देव, अनादिमूलक्षरमूर्ति सद्गुरु गोपाळानंद स्वामी, सौ देवोना चरणों में कोटि कोटि वंदन। सभा में आप सौने दर्शन देता धर्म धुरंधर परम पूज्य 1008 आचार्य श्री राकेश प्रसाद जी महाराज ने विशेष मने आनंद थाय छे। अमारे नारायण चरण शास्त्री ने व्यासासने जोया ने मारी छाती गदगद खिले छे। स्वामीनारायण संप्रदायनो गौरव વધારનાર, स्वामीनारायण संप्रदायनी नामना जगतना खूणे खूणे पहोंचाडनार एमारा विद्वद्वर्य परमादरणीय सद्गुरु शास्त्री नवतम प्रकाशदास जी, भक्तो अने परमादरणीय परम वंदनीय सौ संतो, सौना चरणों में कोटि कोटि वंदन करिए। અને યજમાન પરિવાર, વડતાલની અંદર આવતા છે ને, એક મારી જ વાત કરું, વડતાલ જવાનું થાય ને ત્યાંથી એમ થાય કે સવારે કેમ વહેલા નીકળી જાય ને કેમ વહેલો પહોંચાય। અમારા ખાનદેશની અંદર એક પ્રથા છે, कोई 4 धाम की यात्राए जाए ने, गंगा सागर की यात्राए जाए तो इन्हें वंदन करवा जाए। हूँ तो भर सभा अंदर दरेक ने कहूँ छूँ वड़तालना दर्शन करवा जाए ने इन्हें 5 दंडवत करजो, तमारू कल्याण थशे। एटलो वड़तालनो महिमा छे। वड़तालना एक एक रज रजनी अंदर श्रीजी महाराजनो राजीपो रहेलो छे। एक जूनी बात करिए, नवतम स्वामीना गुरुनी बहु कड़क था, बहु कड़क था। केटली धोलो मैं पण खाधेली छे, पण शाना माटे? क्रिया माटे, शिक्षण माटे। अने कोईनो पण छोकरो होय, अहीं सभा मंडप में बैठा होय ने पेला थांबले पग लांबो करीने बेसता अने सभा चेष्टा पूरी थाय त्यां सुधी त्यां ने त्यां बैठा होय ने दरेक छोकरा पर नजर होय, चेष्टा बोलतो होय ने मस्ती करतो होय ने तरत एने धमकाए, चेष्टा बोल। आवुं कोण के? आवुं कोण के? जेने सर्वनी चिंता होय, जेने सत्संगनी चिंता होय, जेने संस्कार मळ्यानी चिंता होय, ए ज कही शके छे। एनो दाखलो अमारे અહીં બેઠા છે। શું નામ ભાઈનું? पिंटू। एमना बापूजी हता हरिभाई। एवा रंगीला माणस हता ने। ए हरिभाई छे ने शास्त्रीजी हरिकृष्ण महाराज आगळ उभा रे એટલે कीर्तन बोले, अमर ना सरदार हरि मारा नेणा तणा शणगार। आव कीर्तन बोले ने रीतसर एना आंखमांथी टप 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 अश्रु पड़े। एनी पाछळनो कोई कारण होय तो नवतम स्वामीना गुरुना आशीर्वाद हता अने एना संस्कारो हता, जेथी करीने आजे एनी प्रजा पण केवी संस्कारी छे ने केवो सत्संग छे। एटले हूँ कहूँ छूं, हमेशा संस्कार जो जोता होय, संस्कार जो लेवा होय तो वड़तालना रजनी अंदर मळे छे। तमे आ चौकनी अंदर, अरे घणी वखते हूँ दरेक ने कहूँ छूं, केटलाय माणसो मने के स्वामी समय गया, पूनमे गया ने उतारो ना मळ्यो। अल्या उतारो ना मळ्यो तो गोमतीना पथरे सुई रहे ने भाई त्यां तारुं कल्याण थशे। मंदिर में आरती में गया ने आरती भगवान दर्शन न थया। अरे न थया तो कई नहीं, तो वड़ताल धाम नी अंदर आव्यो ने ध्वजाना दर्शन कर्या तो हरिकृष्ण महाराज ना दर्शन थया बरोबर छे।
રાત્રે ગમે તેવું સંકટ હશે, ગમે તેવા વિચારો ફરતા હશે, અને હું તો ત્યાં ચેલેન્જથી કહું છું, હૃદય ઉપર હાથ મૂકીને શૈયામાં પડ્યા હોઈશું અને હરિકૃષ્ણ મહારાજને યાદ કરીએ, સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ, હે હરિકૃષ્ણ મહારાજ તું મારું ભલું કરજે. આજે રાત્રે નીંદર લાવનાર જો કોઈ હોય તો આ ધજાવાળો હરિકૃષ્ણ મહારાજ છે, અને નીંદરમાંથી જગાડનાર પણ કોઈ જો હોય તો આ એક હરિકૃષ્ણ મહારાજ છે. એટલી નિષ્ઠા આપણને હશે તો વડતાલ આવ્યાનું પરિપૂર્ણ ફળ આપણને મળશે. બાકી નિષ્ઠા નહીં હોય તો ગમે એટલી કથા સાંભળશું ને તોય કંઈ ફેર પડવાનો નથી. સૌથી પહેલાં તો સ્વામિનારાયણ પ્રત્યે નિષ્ઠા હોવી જોઈએ. અને આ બેઠેલા સંતો છે, પૂજ્યપાદ મહારાજશ્રી છે, એના સ્વરૂપોને વિશે આપણને ખૂબ શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસ હશે તો ભગવાન શ્રી હરિનો આપણી ઉપર રાજીપો થશે. અંતમાં ભક્તો, આવા યજમાનોએ આજે સેવાનો લાવો લીધો, એના માટે ભગવાન શ્રી હરિ એમનું ખૂબ મંગળ વિસ્તારે એટલું કહી મારા બે શબ્દોને વિરામ આપું છું. અસ્તુ. જય સ્વામિનારાયણ.